अस्सलामुअलैकुम। मैं सदर टाउन काउंसलर जरीन आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सदर टाउन में ये 3 बजट पास हो चुके हैं और ये चौथा बजट था। और 3 बजट में आप सबको पता है कि कुछ भी नहीं कराया गया। सबसे पहले बजट में हमें ये कहा गया कि अभी मेयर नहीं है, अभी ये नहीं है। अच्छा, दूसरा बजट आया, हमें कमेटियां दी गई। इसके बाद जब तीसरा बजट आया, हमें कहा गया कि आपको 1.5 करोड़ का बजट दिया जाएगा जिसमें आप काम करवाएंगे। वो भी एक सब लॉलीपॉप था। कोई बात नहीं, क्लिक के हवाले से काम हुआ, उसके बारे में भी हमें नहीं बताया गया। इसके बाद जो 3 साल करप्शन के झंडे गाड़े मंसूर शेख साहब ने और हमारे पार्लियामेंट लीडर शेर मोहम्मद काकड़ ने, हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे राइटिंग में इन्होंने हमारे काम लिख दिए। और उसके बाद जो हमारे काम थे उसकी फाइलें बनाई गई और उस फाइल में उसके सारे काम हिजरत कॉलोनी में और दूसरे हमारे UC2 में उनको नवाजे गए। फैसल नागौरी साहब को नवाजे गए। क्यों? मेरा ताल्लुक ओल्ड सिटी एरिया से है। मैं अगर इजलास वाले दिन बाहर निकली हूँ तो इसी वजह से निकली हूँ कि मैं मुस्तरद करके निकली हूँ। मैं कोई मुझे गद्दारी का लफ्ज जो दिया जा रहा है, मैं किसी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं निकली। इजलास वाले दिन हमें इतना इन्होंने टॉर्चर किया, मैं उस टॉर्चर से तंग थी। हफ्ते को इन्होंने बारबेक्यू की नाइट में इजलास से पहले वाले दिन हमें बुलाया और कहा आप लोग आ जाएं। जब हम वहां जाते हैं फिर इसके बाद हमें कहा जाता है आप स्टे करोगी। इसके बाद रात भर ये हमें बदनाम होटलों में मुंतकिल करते रहे। ठीक है, हमारे घर वाले परेशान, सब परेशान कि अगर अल्लाह ना करे ये अगर इजलास वाले दिन भी नहीं आती है तो हम FIR कटवाएंगे। मैं एक इज्जतदार फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अब हम इजलास वाले दिन आते हैं, वहां पर भी हमें असले के जोर पर ये रफीक आफरीदी और शेर मोहम्मद वगैरह कहते हैं कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना कि आपके काम नहीं हुए 3 साल में, और जो हम बोले वो आपको बोलना है और बस हाथ उठा देना है आपको। तो क्या हमारी बस सिर्फ हाथ उठाने के लिए रह गए हैं? 3 साल हमने आपके लिए हाथ उठाए, लेकिन चौथा साल ये हाथ नहीं उठा। इसलिए नहीं उठा कि मैंने उस वक्त में खान साहब की PTI ज्वाइन की थी जब कोई मर्द तो क्या कोई औरत भी आने को तैयार नहीं थी। मैं उस वक्त आई हूँ और मुझे फख्र है अपने इमरान खान पे। लेकिन जब मैं बाहर निकली हूँ अपने ओल्ड सिटी एरिया के चेयरमैन जो इनका PTI से ताल्लुक है, सलमान, मुर्तजा अगरिया और रहमान आफरीदी, इन तीनों के साथ में निकली हूँ। मैं किसी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ नहीं निकली जो मुझे गद्दार का कहा जा रहा है। जो हमारे मंसूर शेख साहब हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दूसरे दिन से ही मैं वहां से निकली हूँ और मेरे घरों में इन्होंने जो है ना पुलिस भेजना शुरू करी है, अपनी खवातीन भेजी है। और इसके अलावा हम वहाँ होटल में ही थे जब कह रहे थे कि मेरे खिलाफ अगर कोई गया तो हमारे घर जला देंगे और हमारी टांगे तोड़ देंगे। तो ये ऐसा कहाँ होता है? ऐसा किसी टाउन में होता है कि ऐसा जालिम हमारा चेयरमैन जो ऐसा बोले अपने लोगों के साथ। अरे आप हमसे काम करा लेते, आप आखिरी साल में हमारे बजट में हमसे काम करा लेते। हम आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करते, हम किसी पाई पैसे के भूखे नहीं हैं, कोई गद्दार नहीं है। हम खान के नाम पर आए थे मगर आपने हमें मजबूर किया, मुझे मजबूर करा। मेरे साथ की और मजीद काउंसलर हैं लेकिन उनका ताल्लुक ओल्ड सिटी एरिया से नहीं है। असल में वो इसलिए मेरा साथ नहीं दे रही कि उनका ताल्लुक ओल्ड सिटी एरिया से नहीं है, मेरा ताल्लुक ओल्ड सिटी एरिया से है। मैंने हलफ लिया हुआ है, हमें लोग पकड़ रहे हैं कि आपने 3 साल काम क्यों नहीं कराया। हर किसी का हमसे ये सवाल है कि काम क्यों नहीं कराया, लेकिन हम किसी को क्या बताएं कि हमें 3 साल तक हमारे चेयरमैनों को, हमारे वाइस चेयरमैनों को, ये हमारा पार्लिमानी लीडर हमारी सारी फाइलें हड़प करके और अपनी हिजरत कॉलोनी को पेरिस बनाने में लगा रहा, और अपनी पेड वर्कर जो आलू की बिरयानी खाने वालियां जो जिनकी औकातें हैं उनको बोलता है रोज के जाओ इसके घर में हमला कर आओ, उसके घर पर हमला कराओ। अच्छा, वो कहीं ना कहीं खड़ी होकर डरपोक वो कहीं ना कहीं बयान देती हैं और फिर आकर वो रेस्टोरेंटों में खाना खाती हैं। ऐसी औरतों पर, ऐसी खवातीन पर मैं बोलती हूँ खुदा की लानत है ऐसे लोगों पर। अब मैं इस बात पर आती हूँ कि जो इन्होंने हमारे साथ किया, 3 साल किया, होटल में किया, बदनाम होटलों में ये हमें लेकर गए, मैं सारी बातें एक तरफ डालती हूँ, मेरी फैमिली डिस्टर्ब है। लेकिन अब ये ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। मंसूर शेख साहब, आप ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। कहीं भी अगर मिल जाए आपको मेरी कोई भी कि मैंने कहीं भी सदर टाउन में कहीं भी करप्शन की है, मेरा एक भी पथारा अगर कहीं लगा हुआ है वो आपकी चहीतियों का लगा हुआ होगा। आपकी चहीतियां 5-5, 10-10 लाख रुपए महीना टाउन से उठाती हैं और आप खुशी खुशी उनको देते हैं। लेकिन मैंने अगर काम के बारे में आपको कुछ भी बोला, आपने कहा ये भी नहीं हो सकता,
اور یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیا یہ خان صاحب کا نظریہ ہے؟ خان صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ غلط کو غلط بولو. میں کیوں غلط کو غلط نہ بولوں؟ میں تو سچی ہوں. میں نے 2 سال بھی کام نہیں دیکھا, میں نے 3 سال بھی کام نہیں دیکھا. یہ بجٹ میں چوتھا نامنظور کرتی ہوں اور میں مسترد کر کے اس کو واپس نکلی تھی. اپنے ہی پی ٹی آئی چیئرمینوں کے ساتھ میں باہر نکلی ہوں. جو مجھے غداری کا لفظ دے رہے ہیں نا, ان سے آپ یہ پوچھیں کہ اگر میں غدار ہوتی تو میں کہیں نہ کہیں چھپ جاتی, باہر ملک چلی جاتی. مجھے تو اس سے پہلے بھی کروڑوں کی آفرز تھی, مگر میں نہیں گئی. میں خان کے نام پر آئی ہوں, خان کے نام پر یہاں پر رہوں گی. اور مجھے وائس چیئرمین یا چیئرمینوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے باقی کہ یہ پیپلز پارٹی کیا ہے کیا نہیں. میں خان کے نام پر آئی ہوں. لیکن منصور شیخ صاحب, آپ جو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, مجھے اپنی جان کو خطرہ ہے. میں تمام جو یہ پیڈ ورکر ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو جھنڈے گاڑ رہی ہیں اور ٹاؤن سے جو ان کو گاڑیاں مراتے ہیں, ہجرت کالونی کو پیرس بنا رہی ہیں, یہ ہمارے شیر محمد کاکڑ صاحب جو اپنی ہجرت کالونی میں اپنے لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں, یہ میرے اولڈ سٹی ایریا کا حق مار رہے ہیں. میں تمام اپنے ورکر جو جن کا تعلق اولڈ سٹی ایریا سے ہے, میں ان کو بولتی ہوں منڈے کو احتجاج ہے, میرا ساتھ دیں, اپنے اولڈ سٹی ایریا کا ساتھ دیں. اور جو یہ جھوٹے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, ان کے پاس رہا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ مجھے غداری کا لفظ اس لیے دے رہے ہیں کہ بس اپنے 3 سال کی ان لوگوں کو جو ہے نا کچھ بولنا نہ پڑے. میں اعلیٰ حکام سے, ہمارے تمام جو بڑے عہدیداران ہیں, میں ان سے گزارش کرتی ہوں, تنظیمی حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمام آ کے ان کی باتیں آپ پوچھیں کہ انہوں نے 3 سال کہاں کیا لگایا, 3 سال کیا, فائلیں پوچھیں ان سے, پوچھیں کہ کہاں کیا کام ہوا, کیا آپ نے ہمیں ایک پیج پہ بٹھایا, کیا ہمیں آپ نے کام کروایا, ہمیں لے کر بیٹھے. کبھی ہمارے چیئرمینوں کو پی ٹی آئی کے وہ کب سے بول رہے ہیں کہ ہمارے یو سی میں کام نہیں ہو رہا سر, اور میں فقیروں کی طرح بھیک کی طرح لائٹیں مانگتی رہی ان 3 سالوں میں. کبھی 1 بار دے دی تو کبھی 2 بار دے دی. ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہتے تھے کہ ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق ہے. اور مجھے کبھی بھی اس بات سے پکڑ نہیں ہوا کہ یہ ہمارا چیئرمین ہے منصور شیخ صاحب, یہ ہمارے پی ٹی آئی سے بھی مخلص نہیں تھا. اب یہ اونچے ہٹ کنڈوں پہ آ گیا ہے کہ اب یہ جگہ جو ہے نا یہ خواتین بھیج رہا ہے جو کہ بریانی کی خاطر آ رہی ہیں, اور یہ بس یہ 5-5 ہزار پہ ان کو دے دیے گئے, آلو کی بریانی ان کو کھلا دی جاتی ہے. تو ان سے بھی میں مخاطب ہوں کہ تمہیں میں اس کا بہت اچھا جواب دوں گی انشاءاللہ. اللہ میرا ساتھ ہے, اور میں اعلیٰ حکام سے بولتی ہوں کہ اگر میری جان کو کوئی خطرہ ہوا, یہ منصور شیخ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ وہ انسان ہے جو بجٹ پاس کرانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر میری ذات سے اگر مجھے کچھ ہوا, میرے بچوں کو کچھ ہوا, یا پھر کسی اور پہ کچھ حملہ ہوتا ہے, یا یہ خواتین اب مجھے کہیں ملتی ہیں, تو میں ان کے خلاف کارروائی کا حق رکھتی ہوں. میں FIR کٹواؤں گی, اور میرا حق ہے, میرا قانونی حق ہے. میں صدر ٹاؤن کی کونسلر ہوں, میں استعفیٰ نہیں دوں گی, کسی صورت بھی نہیں دوں گی. جب میں آئی تھی میں نے حلف لیا تھا کہ میں اپنے لوگوں کا کام کروں گی, نہ میں بکوں گی نہ میں کچھ کروں گی. یہ میرے کام کرنے کی سزا ہے جو مجھے غدار کا لفظ دے دیا گیا ہے. ارے غدار تو میں جب ہوتی جب میں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ باہر نکلتی. میرا کوئی پیپلز پارٹی والوں سے تعلق نہیں ہے. برائے مہربانی میری جان کی حفاظت کی جائے, اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار منصور شیخ, پارلیمانی لیڈر ہمارا جو یہ بڑے بنتے ہیں, یہ رفیق آفریدی اور شیر محمد کاکڑ, یہ سب ہوں گے, اور یہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں. شکریہ.